yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu amwatakum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, udhkuru khaira mautakum. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para spo, hadirin hadirat. Alhamdulillah, asyukur ke Allah Subhanahu wa taala saya ema kula ben panjenengan ema lemangken nekah bisa along bolong tempat sepenuh dengan barokah nekah insyaallah. Nomor 2, salawat serta salam dan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur moga kula ben panjenengan sedaya oleh barokan pengajian nekah, oleh barokan long bolong bisa jadi lantaran oleh syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Rabu saya boten kula mulyaki, saya keemah ki buru pon panjenengan merengaki banyak pon tentang katinapa orang nega odi etunya nega kotundi rasa husnudzon bagus sangka ke orang cendi rasa suudon ki engak cerita ki kiai gila kasa saya arep empe oleh bohong ki ngak neka orang mon selalu rep ngarep neka ngak neka pun. Makan sampean mondi keniatan senapa boy cek di harapan oleh balasan dari orang lain. Sampean asedekah lillahi ta'ala pun. Nek jaya pun Allah Subhanahu wa taala pun napa panjaan pun paringe napa boy pun. Insyaallah paringe empe paringe sampai bedus. Mun sampean ikhlas insyaallah paringe sampai limusin nih. Lebih rajoon boleh nih. Engki sepenting pak ikhlas pun napa boleh saya sare semakin nih. Tapi lebih penting nikah karena acara malam makin nikah kika into hall. Napa artian hall nikah? Kika into memperingati orang sepon lesobung umur. Karena nikah sangat penting. Cepon dawuh Kanjeng Nabi, zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ku lebih sampean nikah esoro ziarah ke kuburan. Napa faedahna nikah? Napa kun korojo mak meresai kuburan apa ringi kembang benene niat saya paling penting. Sepenting nikah sampean kudu oning. Ku aku ku lebih sampean nikah bekal mati ya kabeh nikah. Bekal abeli boleh. Letinglah abeli nikah. Kati napa? Napa sae napa tak sae nikah wallahu alam nikah pun. Tapi karena malam makin nikah termasuk kula ben panjenengan ngamalaki hadis Kanjeng Nabi. Saya kema Kanjeng Nabi ada bu idza marartum biriyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah? Qala halaqatud dzikir. Mon swarga nek swarga sepasti nek aku insyaallah kula ben panjenengan bakal ngrasakake. Tapi katinapa tanda-tanda orang bisa masuk swarga nek? Lengke ngak malam makin nika pun sampean termasuk ngamal lagi hadis Kanjeng Nabi mun beda acara pengajian mun beda acara sarwaan muslimatan le nikah termasuk riyadul jannah swarga tanda orang masuk swarga ki orang seporon dalam hadir dalam pengajian dalam muslimatan nikah karena segala sesuatu nikah beri tanda. Mak tak napa, makai sampean malam makin nikah merasa payah. Kula nengalen nikah para hadirin dan para hadirat banyak sereng mereng rojun nikah pun. Tak napa. Engki. Saren tak napa pun. Kula pakun nang ngakantoh. Makale saren kapi semakin nikah. Kula pakun.
Keng tak pidato aku langsung tahlil bae bon neka. Lah neka. Neka penting orang along polong neka. Sampean cek sangka bahwa sampean tojun sampean neka. Cek pun debun Kiai Masruhin gelek napa. Neka repot mapolong orang banyak ngak neka. Neka ku lebih sampean saksi sareng malaikat. Atas dasar debun Kanjeng Nabi la yaquduna qaumun yadhkurunallah illa haffat alaihimul malaika wa tatanazzalat alaihimur rahmah. Ku lebih empian toju malam mangken neka kecelepen angin. Neka bener gratis neka. Ku lebih sampean kencur neka. Malaikat ngutus Allah Subhanahu wa taala ngutus malaikat untuk toro nyaksee. Anu napa orang disegak makan to. Sumber taman nika maalong bolong beda apa dia malaikat turun nyaksee saksi kapitung situng nika ben laporan pun depak ke atas nika pun tak kira beda selopot nika saksine malaikat beni orang nika mon orang geneng sogok nika oh sama semakin nika ngastete nika lho semakin sama gok sogokan lho mungkin mon esogok bi obeng tak napa saya takut esogok bi keule sakit katanya. Lah nika, ku lebih sampean nika saksi sareng malaikat. Malaikat turun dari langit petok nyaksi orang sumber taman nika. Anu apa maklong bolong doa. Akhir malaikat nyaksi hitung-hitung orang elaboraki. Gusti orang sumber taman semakin nika ngaji. Maka Allah Subhanahu wa taala ngutus malaikat rahmat. Leben orang si hadir malam mangkennya, si malam mangken nika hadir, insyaallah nika kapi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka nika mon beda pengajian beda mangso kona, cuk mon beda orkes beimbian nika. Engki, sobung mon orkes nika, pembukaan nika, mari kita membaca Al-Quran bersama. Sobung nika mon orkes nika. Beda orang ngebeda aki orkes nika. Mari kita buka dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Sobung nika. Nika pembukaan Nabi pun tak gena nika. Pokoknya apa bisa buka tak gena, hasil tak gena nika pun. Dah tapi ku lebih sampean begelak nika ngedingaki Al-Quran, ngedingaki hadis, ngedingaki debun para alim ulama. Mon ku lebih sampean nika tak nyuntuh ke orang sesepuh, nyuntuh ke orang sekama. Karena anak-anak terutama anak-anak dari ngodetan semakin bukan sekarang ini anak gaul ya. Gaul saya kamu saya terus nika. Silahkan bergaul tapi nyongok lu siapa saya kanjaan nika. Makan mun akancane kudu ngastete. Mun akancane kudu ngastete sira saya kanca. Nika Kiai Abdullah Satar Rabu nika. Dadi kula tak pita-pita nika pun. Saya ke. Allahumma shalli ala Muhammad. Dadi mun nak kana den ngodedan semakin nika tak poron neroreng po sepo. Apa ya ketinggalan zaman jaya pun. Zaman ketinggalan jaya pun. Lemon ku lebih sampean nika tak nuntu de orang sesepo. Masuk nyuntuh kena kene nih kata. Ku lebih sampean nika suruh nyongo orang-orang sepun lah berpengalaman dalam odi nika. Jadi tak sampai itu belajar. Karena jaya pun dia pun orang po sepo lambek nika. Saya ngacong pun aja len ria. Cuk duk non duk ongku, cuk ngade ngaongku yan. Mon sampean aja len non duk melolo jereng ngaki be kanjana nika. Mun sampean aja len ada melolo engki beda dua kemungkinan nih pun. Mun tak tepak pakso kona. Otabe kok jaki orang setengah. Tahun yang setengah apa nih pokoknya setengah nih lah. Letak pot repot nih Lah neka. Neka kula bi sampean begelek toju ngedingaki pengajian agelek beda sampai para tertep boleh sampai tedung nih kan tak napa mungkin boleh sampai aja hilal lagi saya tedung nih kan insyaallah make jahil gak sanetes ngelele nih kan kejar bi Allah Subhanahu wa taala
Karena apa? Karena aku yakin neka. Cek pun Kanjeng Nabi gila. Mon beda orang along polong ingat malam makin neka. Salah situng dari para hadirin atau para hadirat neka. Beda saya keterima Tuhan sareng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lah mon beda situng saya keterima neka. Selainnya neka norok kapi neka. Makanya neka penting orang salat berjamaah. Neka mpian mon abojeng bi tibian senapa ganjarna? Situng mon berjamaah. Neka pentar kapi berjamaah kapi reng kanton neka. Engki, lah neka pun la oning neka. Jadi mon sampean neka maca solawat sekalian senapa ganjarna? 10. Mon bi tibian neka, mon reng mak semakin neka senapa? Orang senapa neka? Senapa ganjaran malam makin neka? Kun sampean neka toju dari compok neka niat pun. Ate niat roda tengah dalam pengajian. Neka ganjaran neka pun. Sampean aklampion bersih ngakui minyak room. Niki ganjar kapi nih sampai sampean aja le toju kanto. Lemangkan ini ketore mau beda acara-acara pengajian nikah perajo peniat apa ikhlas karena nikah saya bisa megempang dan kadang orang nikah asero aduh rezeki mak seret ya lako cek repot mau pikir boleh nikah ku lebih sampean layar ini kan pasti akhir rezeki pun sampean alako tak alako pasti ada mungkin apa punten nikah tapi beda rezeki nikah kudu sare bener gunung nang melolo kudu keluar sampean dari jompone kudu usaha ikhtiar engak kula semakin nikah karena semakin nikah banyak faham-faham se nebenian sampai beda orang ngocak nikah mon abojeng nikah pun tak usah mancing mon cukup medem 5 menit mare nikah beda nikah sampai beda orang ngak nikah semakin nikah jangan kula zaman semakin ini cuman lah komputer, laptop, apaan bae terpinter jan kula. Tapi mak beda orang sendi pikiran nak nikah. Le umpamane nikah. Nikah gelas ya ada kula nikah. Kula niat ngenom. Be mak elang apelka nikah. Tak mungkin ya kecuali senikah. Le buka maca bismillahirrahmanirrahim yang ka yenom. Lah nikah. Elang pelkaan bon. Geresan nega bon nega. Lah. Paden bi sampean mun asolat, sampean medem 5 menit. Bisa ai keterima salat tembian nega. Katina pesaran Kanjeng Nabi sabena. Waktu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nega sebekto malam asolat. Asolat mancung ruku sujud nega terus sampai sokona nega bere. Maka rajin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha atanya, "Ya Rasulullah, ana apa sampean nek mak nyeksa aben tibi ngak nikah? Padahal sampean nek orang seporah dari sebelum abi semarin." Cepun dipun Kanjeng Nabi napa? "Afala akuna abdan syakura." Apa tak oleh engko dadi hamba Allah si asyukur, engko beri pangkat ngak ria. Lah nek kebahayan orang di pangkat nek. Cek gaya megaya sampean di pangkat teki pas wa metu nek. Nega taki aku nega sampean merogi senapa rakyat tembian nega engki pola na dadi orang di pangkat pas wama tua pesen rakyatnya terus krotes nega bon nega dek remen nega benekun korojo mak mendolimi salah situng orang kapi rakyatnya nega dolimi mon orang ngak nega kipadin bi orang gila kasa semakin nega kau tungas tete sampean membeda orang tak kenal seerak webon tak mandang gak sahabib tak mandang gak seputaran kiai neka bene alasan neka sepenting gak sah dalam syariat dalam sunnah-sunnah Kanjeng Nabi toro orang gila gak sah tapi mau sampai melanggar dari jalan neka cek congok habib cek congok seerana cerongko taki neka bon engki karena sebagian orang neka banyak ngantel lagi nasab tang embare ria montang emba dari matuware ria jadi mon ben apa? Lah senega. Tak perlu nganti lagi mbak, tak perlu nganti lagi bapak, tak perlu nganti lagi sera. Sepenting tore. Semakin nekah beda dua saya kun teku bi sampean bi kula nekah. Al-Qur'an ben sunnah-sunnah Kanjeng Nabi nekah. Mun beda orang keluar dari nikah. Tak mandang kotorna sera pun.
Tak mandang nika putrane serak bae pon jek torok nika. Nika orang segendeng. Nika orang gendeng, si atorok berarti orang napa nika? Jumbunggenan nika pon nika. Makane kudu ngastete. Engak semakin nika beda ajaran pon oleng tak oleh apa jeng mancem pon. Pokok neneng ekor seh 5 menit mari pon cukup nika. Men engak kula gelek kasa, kula medem 2 menit tak kira bisa nginom nika pon. Engak sampean tro apa lo ngebik sebine, lepon keniat pon jek bolong nika. Bak bisa ngandung sebinek nika. Napa? Tak bisa. Malah aja ilon mun parlon nika mangajeng saya. Kile keniat tok pon, jek pan apa pon. Pelengen atas bebe nika pon. Oke. Makanya kudu ngastete iki, Pak. Kudu ngastete terutama para ibu-ibu nika. Saya nggak semakin nika banyak ajaran-ajaran seongguna umat Islam nika kuat pun. Tapi saya merosak dari orang-orang Islam tibi nika. Cek pun dipun ke masruhin apa? Mon ke guru nika. Kudu hormat karena cek pun dipun para alim ulama abuka salah situngah ki guru nika. Karena kadang-kadang orang tua nika tak mampu pun mendidik anak nika pun masyarakat meler nika pun. Eke begepon duk nika kiai kula matoro putra kula nika tolong pepenter lagi. Tak tahu nak kanan masyarakat nika pun. Kiai nasi sabar nika mendidik on laonan. Sampai nak anak nika bisa jadi kiai, bisa jadi orang gara-gara ser nika. Kiai, gara-gara ustaz. Makan nika karena beda semakin nika beda orang kula salah situ kiai pare oneng ke kula bahwa kula bimpian nika tak wajib untuk hormat kepada orang lain, cukup kepada orang tua. Kula atanya ke kiai gila kasa, "Boh, sampean katina apa kiai ngaki ceraman orang gila kasa?" Kiai kula neng pian, "Aduh kiai. Mon kula beda penggir, congkotakin orang gila kasa bi kula. Mon pas ngamuk, boh, anu apa kula hormat ke sampean? Sampean bener yang sepuh kula, bener ceritaan kula. Empian gila ngocak tak usah hormat ke orang lain, tapi masuk kula terus hormat ke ampian." Lah nika banyak semakin nika untuk merusak ahli sunnah wal jamaah. Tore bebenyak sampean nikah pompong semakin nika bulan Rejab bebenyak maca istighfar. Nek karena Rajab syahrullah wa Sya'ban mon Sya'ban bulan candeng maduran apa nika? Rebe nggih. Lah mon bulan Rebe nika bebenyak maca selawat nika. Karena bulan Rebe nika bulan Kanjeng Nabi. Jadi sampean bebenyak maca selawat pon. Napa saya ketero sampean baca pon keniat aki. Solawat apa banyak deki masuk bulan Ramadan neka banyak ngaji pun karena Al-Quran neka petoron dalam bulan Ramadan neka banyak ngaji pun lah aku nak orangnya ngaji banyak karena bulan Ramadan neka sangat penting saya emah dalam bulan Ramadan neka berdesi nyam aki Lailatul Qadar tak oneng bila dia tengah neka tak oneng coba oneng coba kula oneng paling oneng mulu orang sumber taman neka kayak kula pada tahu nih kita ore bon ngelaksana aki tapi sejelas sepasteh tak lopot mulai tanggal situng sampai tanggal 30 nih kak. Nika pasti bon. Jadi sampai mulai pertama sampai terakhir nih kak, ore semangat nih bon. Makan nika mon bulan Ramadan nika, mon are-are biasa nih kak. Cepon dapun kanjeng Nabi Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Hari kapi bagus, tapi si paling bagus nih hari apa? Hari Jumat. Karena beda salah situng bekto ya hari Jumat nih kah? Tuan aku lebih panjang langsung diterima sareng Allah Subhanahu Wa Taala tanpa melalui pelantara pun. Makanya kah mentepak hari Jumat banyak maca surat Al-Kahfi, maca solawat, maca istighfar. Karena ini kan langsung diterima sareng Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mentepak hari Jumat gak sah. Sambian nih kah kudu ngastete. Karena sira oning salah situng 26 bian nika keterima sareng Allah Subhanahu wa taala. Makanya nika dua bebenyak ke Allah Subhanahu wa taala nyoon. Mun sampean nyoon ke tetanggane mungkin sekalian 2 kali terima. 3 kali dung sampean nika pun. Wah hari datang melolo paling tak minta nika. Tapi mun Allah Subhanahu wa taala punten tero marang ngarep. Ayo apa? Minta apa? Tapi kadang-kadang ku lebih sampeane kesepaya. Sengkaan orang kun karo maca solawat nampian mun tak kuat benarin maca solawat 100 nih kah maca pun 50 separuh nah
Karena solawat nika banyak faedahnya. Terutama semun sampean nika merasa rezeki nika seret jauh oleh barokan solawat nika kebuka kabeh. Jadi istiqomah lagi nika. Mun tak kuat seket segemek pun. Toron terus nih kemarin. Mun tak kuat segemek 10. Mun tak kuat 10 lemak. Mun tak kuat lemak kebe ke masjid salat orang gelek nih pun. Sara gelun nih pun. Mate bae pun nih pun. Dan kadang memang solawat nih para hadirin dan para hadirat. Solawatnya ke enteng. Le karena enteng nih sampai lebih sampean enteng lagi sekali pun. Letak baca sekali pun parlo nih. Saking dari enteng nih pun. Allah nih pun. Sobung pun. Makanya kata orang sekalian nih paling bunten sampean nih 10 pun sehari. Jadi pun dipun kanjeng Nabi man shalla alaihi sallallahu alaihi biha asyra. Sampean baca solawat sekalian nih kencur 10. Dalam 10 nih boleh kencuran boleh. Le bendalam fadilan solawat neka seka imam beda orang neka merasa rezeki seret saung pun benar rezeki seret neka orangnya seret neka oke karena apa karena amal ibadah orang biasa mun sampean neka tabuk lapar ada neka kenyang pun tapi mun ruh lebih sampean mun lapar napa ada neka masuk nasi neka tak bisa ingat neka maca solawat, maca istighfar, maca zikiran. Kayak pun dia punya sebagian para alim ulama man laisa lahu wird kal kirt. Orang mun tandi rid biriten neka ingat ketang jaya pun. Teku mari abojeng napa? Mari abojeng seset loncak keluar pun neka pun. Ketang ngak neka. Karena setiap mari ada napa letolian takut beda sing anu buru ngak neka pun. Dadi mun beda orang neka mun sobung rid birin mari abojeng neka ingat ketang, yumpama aki ingat ketang. Karena apa? Ajak loncak melolo. Seperti mari bojong nyongkut loncak rasa. Sobung istiqomah mana? Karena al istiqomah khairun min alfi karamah. Sampai mun istiqomah dalam amalan-amalan nikah lebih bagus dari sampean di kekeramatan 1000. Karena istiqomah nikah memang berat. Tapi je mun ate ikhlas. Sobung kata-kata berat nikah. Mangkan nikah toreh. Kula pesen kula saya terakhir ngasteteh dari ajaran-ajaran saya ngerosa ke aki dan ahli sunnah wal jamaah nikah. Karena nikah semakin banyak pun aliran-aliran saya bener nikah. Sampai beda sing ngocak empon tak usah abojong tojuk tok 5 menit mare. Oh nikah empon tak anu. Lah nikah banyak nikah pun. Mangkan nikah toreh pada saling aja ke keluarga Nabi tibi edeng. Mun beda orang-orang ngak nikah tu dilaporake ke di sana pun. Penyingke nikah. Karena nikah yompama aki penyakit tumor ganas. Salagi tumor ki ganas nih kawan. Jadi kau tu dak remen nih kawan. Kau tu operasi bedel nih kawan. Buka nih kawan penyengke nih kawan. Aman insyaallah. Engak ki buru nikah sesapena beda mungkin kabeh orang kanton ini ngeding beda nabi anyar kantor keluaran Indonesia nih. Dan nikah pun lah, kula bingung kula. Nikah orang ini kede remaja kula. Ngaku nabi, tapi nyongok dari model tak potongan nikah pun. Nyongok dari model dari atas obuk cetak sampai ke bawah sobung potongan nabi sama sekali nikah pun. Tapi saya lebih heran boleh kula. Beda separ jajan nikah. Le nikah pun lah orang gendeng berarti senorok lebih gendengan boleh nikah. Makanya kan ngasteteh toreh mau napa kasenya mana sampean kau tu sering membaca sejarahnya para alim ulama para kiai nek congok katina apa kiai saben kasa napa benarin katina apa nek kudu oneng nika mun sampean nika terus selamat tentunya sampai ke akhirat nika karena semakin nika biasanya si pengaruh nika nak kana dengod nak kana setan di ilmu pengaruh ngak nika sampai masuk omongan-omongan saya kayak omongan gila gak sah sampai nyalik orang lain. Cek pun kanjeng Nabi napa la tasubbu amwatakum ku lebih sampian nikah mun bodo orang mate mun bodo orang atigal umur ini kata oleh ku lebih sampian ngocak kejuban orang mate gila gak sah karena urusan keduniaan ini pun sobung pun malah sebaliknya
udkuru khairu mautakum. Suruh nyebut kebagusan nika pun. Maka orang gelak kasa kebagusan sekone empon bener urus niku lebih sambian nika. Perkara orang gelak kasa eseksa nika pun ngadep ke Gusti Allah. Perkara bi Allah Subhanahu wa taala sepora. Ampun apa boleh. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Maka nika membeda orang boleh sobung umur, artikel dunia nika empon pun. Ku lebih sambian tandik hak untuk ngerasane orang gelak kasa. Mun beda orang sing ngerasane berarti orang gelak kasa termasuk orang yang rogi. Rogi ini apa? Karena kecubuan nama yer gelak kasa bagi ke orang gelak kasa. Ngorang ngejatan gelak kasa. Jadi umpamanya siksa gara-gara banyak sing ngerasane sepora bi Allah Subhanahu wa taala siksa bagi ke sing ngerasane niki pun. Rogi. Makanya kata orang insyaallah lebar kana pengajian nikah hajat kula ben panjenengan setuju terima sareng Allah Subhanahu wa taala matur muga kula ben sampeyan nikah termasuk orang si apolong itunya kelaban akhirat nikah karena nikah si paling akhir orang along bolong ingat malam makin nikah berdempak macam si pertama orang apolong nikah itunya sampai ke akhirat nikah ki matur muga kula lebih sampeyan nikah apolong itunya sampai ke akhirat nikah si nomor 2 itunya apolong tapi akhirat tak apolong kimon beda selake cara pakan ke sebine tak terimaan ke selake anak tak atorok ke bapaan anak ngelabenan kering tua ini tak mungkin apolong nikah cuma itunya apolong beda si nomor 3 nikah tak apolong itunya tapi akhirat apolong iki ku lebih sampean nikah sobung si nyapuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki mantir mau tak nyapuk itunya tapi akhirat ku aku bisa along bolong nikah. Saya terakhir orang nikah tak apolong itunya, akhirat tak apolong. Pak Badi orang yang pertama nikah pernah juk mau ngomongan bi Presiden Amerika George Bush. Sobong ke. Pola aku boleh saya terapolong ah. Ki mantur bojo bi orang-orang ngak nikah. Mantur mau kita apolong itunya sampai ke akhirat nikah pun. Tentak terapolong aku lah. Jadi makanya nikah mencari muka lebih sampai nikah termasuk orang-orang sebisa apolong itunya sampai ke akhirat oleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari beton kaula salah lo betonnya on seporo sebanyak membeda kata-kata setak saya sekurang cocok nyon seporo sebanyak mun beda saya cocok tori amal lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.